Hello and assalamu alaikum. Welcome to all our listeners on Nayi Subah Web Radio. This is your very own RJ Saqib Raza. well जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हम आ गए एक मरतबा फिर नई सुबह वेब रेडियो पर आपके लिए प्रोग्राम लिए सोच से आगे जनाब। जुमेरात की शाम आते ही हम भी आ जाते हैं आपके दरमियान और आप हमारी ये आवाज़ें सुन पाते हैं नई सुबह के माइक्रोफोन से जनाब। आज भी अगला 1 घंटा सीट बेल्ट बांध लीजिए, बहुत कुछ है आज के प्रोग्राम में भी। एक मरतबा फिर जनाब आरजे अरहम सज्जाद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और आप मुझे सुन रहे हैं, यानी आरजे साकिब रज़ा को। जनाब क्या हो रहा है? कैसा गुजरा हफ्ता? क्या क्या किया, क्या क्या खाया, क्या क्या पिया? जनाब गर्मी अपने उरूज पर है, लेकिन इस बार थोड़ी बहुत ठंडी ठंडी हवाएं भी कराची में चली और आगे बस मानसून का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हम आपको नंबर्स भी इब्तिदा में ही बता देते हैं कि आप लोग हमारे साथ किस तरह शामिल होंगे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पर आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज, आप जिस तरह आप चाहते हैं वैसे ही आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारा नंबर है 0330860072 और हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। जनाब आरजे अरहम सज्जाद साहब, वेलकम टू द शो वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से ठीक ठाक हैं जनाब? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम हमारे ऑडियंस भी बिल्कुल बखैर आफियत होंगे और बकरा ईद का गोश्त भी अभी तक कुछ लोगों ने एंजॉय कर लिया होगा और कुछ लोग एंजॉय कर रहे होंगे, और उसके अलावा हमारे इस प्रोग्राम को भी एंजॉय कर रहे होंगे। हमारा प्रोग्राम अपनी लास्ट सीरीज में जा रहा है, यानी कि हम अपने इस प्रोग्राम के सीरीज के लास्ट एपिसोड्स की तरफ जा रहे हैं, और जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, एक अच्छे प्रॉम्प्ट में किन खुसूसियात का होना जरूरी है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और अब चलते हैं सर साकिब साहब की तरफ। बहुत शुक्रिया जनाब आरजे अरहम सज्जाद साहब। बिल्कुल जनाब, आखिरी मराहिल में हमारी ये सीरीज दाखिल हो गई है। हमने आपके लिए AI की पूरी सीरीज डिजाइन की थी, आपने इसको बहुत सराहा, पसंद किया। हम देखेंगे कि आप क्या कहते हैं, आपका फीडबैक अगर रहा तो हम इस सीरीज को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये है जनाब आरजे अरहम सज्जाद साहब। इब्तिदा में मैं चाहूँगा कि आज हम बात करें। मैं आज आते हुए सोच रहा था कि भाई जब मौसम, अगर बाहर का मौसम अच्छा होता है, शहर का मौसम अच्छा होता है, तो दिल का मौसम भी अच्छा हो जाता है, सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। अगर गर्मी हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तो फिर इंसान से ना काम होता है, ना ही इंसान का कहीं दिल लग रहा होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। इसी तरह अगर सर्दियाँ हों और बहुत ज़्यादा सर्दी आ जाए तो फिर भी इंसान डिस्टर्ब ही रहता है, हर लिहाज से उसके दिल का मौसम भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस पर कहिएगा कि भाई ये जो मौसम के बदलने के अंदाज हैं, ये इंसान के दिल पे कितने असरअंदाज होते हैं जनाब? जी बिल्कुल, मौसम के जो असरात हैं इंसान की सेहत पर, इंसान की कैफियत पर बहुत असरअंदाज होते हैं। कुछ लोग इसको इंजॉय भी करते हैं, जिस तरह गर्मियों में हम ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, सर्दियों में गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये आजमाइश भी हो जाया करती है। अगर शायराना लहजे में बात की जाए तो शायर लिखता है, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना, मुद्दतों से यही आलम न तवक्का न उम्मीद, मुद्दतों से यही आलम न तवक्का न उम्मीद, दिल पुकारे ही चला जाता है जाना जाना। हाय 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 भाई, क्या कहने आरजे अरहम सज्जाद साहब, आपने तो दिल जीत लिया। और ये जो आपका शायराना अंदाज है ना, ये जब जाता है ना तो मज़ा आ जाता है, मुझे भी मज़ा आता है और हमारे लिसनर्स का भी फीडबैक मिल रहा होता है कि आरजे अरहम सज्जाद साहब बहुत अच्छी शायरी लिखते भी हैं, और शायरों की जब शायरी पढ़ते हैं तो भी बहुत मज़ा आता है। अंदाज की बहुत तारीफ होती है आपके। तो आपसे हम शायरी सुनेंगे मजीद भी, लेकिन अभी एक ट्रैक शामिल करते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे जिसका नाम है सोच से आगे। और एक मरतबा फिर आज हम जाने वाले हैं सोच से आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और एक और डोमेन को आज हम
डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। वो क्या है, ब्रेक के बाद यानी म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम आपको बताते हैं। सो कहीं मत जाइएगा, नई सुबह वेब रेडियो लगाए रखिए, प्रोग्राम सोच से आगे इस जुमेरात भी जारी है। वेलकम बैक, खुशामदीद कहते हैं आपको आफ्टर द ब्रेक। और आपने खूबसूरत सा गाना एंजॉय किया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ जो कि है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट क्या है, प्रॉम्प्ट किस तरह से लिखा जाता है, आज हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जब बात की जाती है प्रॉम्प्ट की तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये क्या है। ये बेसिकली हम जब भी किसी एआई मॉडल से रिजल्ट लेने के लिए, पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए, हम अपना डिजायर्ड रिजल्ट लेने के लिए जो उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो लाइंस लिखते हैं, उसको प्रॉम्प्ट कहा जाता है। वो एप्लीकेशन भी हो सकती है, लेटर भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकती है, और ऐसे भी हो सकता है, और स्टोरी भी हो सकती है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है गोल, कि आपने करना क्या है। आपने एप्लीकेशन लिखवानी है, लेटर लिखवाना है, ऐसे लिखवाना है, या कोई ईमेल लिखवानी है, आपने अचीव क्या करना है। तो सबसे पहले जब हम लिखते हैं प्रॉम्प्ट तो उसमें लिखा जाता है राइट एन एप्लीकेशन, राइट एन एसे, राइट एन ईमेल। उसके बाद हमने किसको लिखनी है ईमेल, किसको एप्लीकेशन लिखनी है, किसके लिए हमने ऐसे लिखना है। लाइक हमने ऐसे लिखना है अल्लामा इकबाल पर, कायदे आज़म पर, या क्लाइमेट चेंज पर। जिस तरह हमने एआई को डिज़ाइन किया है तो हम एआई पर भी ऐसे लिख सकते हैं, जो कि आजकल के दौर की हाईली डिमांडेड स्किल है। तो ऐसे राइट एन ऐसे, उसके बाद हमने उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है, यानी हमने स्पेसिफाई करना है। अगर हमने किसी खास टॉपिक पर लिखना है, उसमें कोई खास सब टॉपिक ऐड करना है। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस चीज़ पर हमने मजमून लिखना है। अगर दरखास्त की बात की जाए तो दरखास्त तो लिखनी है, लेकिन किस चीज़ के लिए लिखनी है। सिक लीव लिखनी है, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क लिखनी है, अगर स्टोरी लिखनी है, थर्स्टी क्रो लिखनी है, या ग्रीडी डॉग लिखनी है। इसके अलावा अगर हमने ईमेल लिखनी है तो उस मेल में क्या लिखना है, यानी उसकी हमने तारीफ करनी है, या उसमें मौजूद, उस प्रोडक्ट में, उस चीज़ में मौजूद किसी बग को हाईलाइट करना है। उसके अलावा हम इंस्ट्रक्शंस उसको देते हैं, यानी जिस तरह हम स्पेसिफाई करना है कि हमने ये ईमेल व्हाट्सएप को लिखनी है कि वो इस तरह का कोई ऑप्शन प्रोवाइड करे, या इस बग को जो है दूर किया जाए, या हमने ईमेल किसी कंपनी को लिखनी है। तो उसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट। अगर हमने कोई सवाल करना है, लाइक पेपर में जिस तरह कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो लॉन्ग क्वेश्चन स्पेसिफाई किया होता है। लाइक अगर उसमें आया है रीइंफोर्समेंट, तो वो रीइंफोर्समेंट डिपेंड करेगा कि ये एजुकेशनल साइकोलॉजी सब्जेक्ट के रिलेटेड है, यानी एजुकेशन से रिलेटेड है या साइकोलॉजी से रिलेटेड है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर हम कोई बात करते हैं, यानी एक टीचर कोई बात करता है, बाज़ औक़ात वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, वो अपनी टीचिंग स्किल्स और टीचिंग स्ट्रेटजीज को सामने रखते हुए करता है। अगर वही बात कोई साइकोलॉजिस्ट करता है तो वो और अंदाज से करता है, और वही बात अगर कोई आरजे करेगा तो वो अपने अंदाज में करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है आरजे अरम सज्जाद साहब, आपने बहुत ही शानदार अंदाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डोमेन है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका आपने तारुफ दिया और बताया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है। बिल्कुल जनाब, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद, यानी कि जब ये सारा सिलसिला बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, चैट जीपीटी का या बाकी जितने भी एआई मॉडल्स को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हमें एक बात सुनने को आती है कि भाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर आप अच्छी करते हैं, अगर आप उसको अच्छा प्रॉम्प्ट देते हैं तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो अच्छा प्रॉम्प्ट होता क्या है? अच्छा प्रॉम्प्ट डेफिनेटली, अगर आसान अल्फाज में कहा जाए, आप एआई को बता रहे हैं कि भाई मुझे आप कोई शर्ट बना के दें, आपने सिर्फ ये प्रॉम्प्ट दे दिया और आपने उसको बताया नहीं कि भाई मुझे कैसी शर्ट चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, वो किस साइज में चाहिए, आपको किस बच्चे के लिए चाहिए, किसी यंगस्टर के लिए चाहिए। तो वो जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक वो आपको एआई रिजल्ट भी आपको उसके मुताबिक नहीं देगा। तो आप कहेंगे कि यार ये कैसा रिजल्ट है। तो दिस इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के आजकल बड़े बड़े कोर्सेज भी हो रहे हैं, मार्केट में इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा इसकी अब अहमियत बढ़ गई है, इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तो बहुत सारे लोग अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स अलग से कर रहे हैं, अलग से कोर्स लेकर आ रहे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग खुद भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सर्च कीजिएगा इंटरनेट पर भी, और एआई से भी आप पूछें कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या है। क्योंकि अगर आप एआई को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उससे अच्छे रिजल्ट्स लेना चाहते हैं, तो आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि एआई से बात किस तरह करनी है।
ایک تو ہم جنرل بات کر رہے ہوتے ہیں جس طرح ہم فرینڈ سے بات کرتے ہیں تو اس انداز میں بھی آپ کو ریزلٹس مل جاتے ہیں, لیکن مزید اے آئی کو آپ ڈیپلی جانیں کہ بھائی وہ کس طرح آپ کو اچھے ریزلٹس دے سکتا ہے, اس کو کس طرح بتایا گیا ہے. جس طرح کا آپ پرومپٹ دیں گے تو آپ کو ریزلٹ بھی ویسے ہی ملے گا. تو ایک ٹریک شامل کرتے ہیں, ٹریک کے بعد ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے. تو آج ارم سجاد صاحب کون سا ٹریک سننا چاہیں گے آپ؟ بالکل جی, ہمارے آڈینس میں سے ایک فرمائش آئی تھی لاسٹ شو میں بھی اور میں اسے شامل نہیں کر سکا تھا. یہ فرمائش ہے ہمارے ایک دوست کی جن کا تعلق ہے نور پور سے, ان کا نام ہے عبداللہ, اور یہ کہہ رہے ہیں جی گانا سنائے ہمیں گلی میں آج چاند نکلا. تو یہ چلا دیتے ہیں ان کے لیے اور یہ اسے انجوائے بھی کریں گے اور ہمارے شو کا فیڈ بیک بھی دیں گے. جی تو ملتے ہیں پھر اس گانے کے بعد, اور گانا سنیے اور انجوائے کیجیے, اور بریک کے بعد ملاقات ہوگی اور مزید کچھ ڈسکس کریں گے. ملتے ہیں خوبصورت سے گانے کے بعد. ویلکم بیک لسنرز, آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو پر پروگرام سوچ سے آگے. جمعرات کی شام کو ہم آپ کے لیے بہت ہی خاص بناتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ. آج کے دور میں کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ سب, اس لیے ہم نے یہ فوراً آپ کے لیے شو بھی ڈیزائن کیا تھا. ہمارے ساتھ آج وہ شخصیت موجود ہے جن کا تذکرہ ہم نے پچھلے شو میں کیا تھا, اور میں نے بتایا تھا کہ بھائی دیکھیں پچھلے سال جب ہم شو کرتے تھے تو ہم دونوں ہی سنگل تھے, لیکن آج ہم دونوں ہی سنگل نہیں رہے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے, آپ پہنچ گئے ہوں گے بیٹل آف دا بیسٹ کے. آر جے احسن اقبال ہمارے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو ونس اگین. اب کی بار پروگرام ہے سوچ سے آگے. جناب کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام جناب, تھینک یو سو مچ ثاقب رضا. اور سوچ سے آگے واقعی سوچ سے آگے تھا. جب سوچ سے آگے ہیں تبھی پچھلے سال سنگل اب منگل. بہت بہت شکریہ اب دوبارہ سے ویب ریڈیو پہ چانس دینے کا. نئی صبح ویب ریڈیو اور اس کا مائکرو فون وہ چیز ہے جو بھلائے نہیں بھولتی, لیکن اب کی بار کچھ مصروفیات تھی اور وہ سب کو پتہ ہی لگ گئی ثاقب بھائی. لیکن بتا دیا تھا, ریویل کر دیا تھا پچھلے شو میں, اور انشاءاللہ جو ہے وہ دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. ویل آپ کا شو بہت بہترین ہے, خاص کر اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ, اپ ٹو دا مارک ہے. جو اس وقت ٹرینڈنگ چیزیں چل رہی ہیں, ظاہر سی بات ہے اے آئی کو لے کر جتنا سیریس ہونا چاہیے تھا آئی تھنک اتنے ہی سیریس آپ لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو. اور ارم بھائی کی نالج بھی ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہے ثاقب بھائی کے ساتھ. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آج کے ٹاپک کے حساب سے تو بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے. ہم اسسٹنٹس کی بات کریں, جس طرح سے پہلے ہوتا تھا ہمارے دور میں ثاقب بھائی, یاد ہے وہ کمپاؤڈر ہوا کرتے تھے, تو اب آج کے دور میں جو ہے نا وہ اے آئی کمپاؤڈرز بھی ہوتے ہیں, وہ ڈیجیٹل بھی کمپاؤڈرز بھی ہوتے ہیں. سیدھا بک کیا اور اس کے بعد پھر اب تو ایسی اپلیکیشنز چل گئی ہیں, مختلف ہاسپٹل سے اپنی اپلیکیشنز لانچ کر دی ہیں کہ آپ وہیں پہ اپائنٹمنٹ بک کراؤ, آپ کو ٹائم مل جاتا ہے, اور اس پکچر کے ساتھ آپ جو ہے وہ اس ٹائم پہ اپنے کلینک یا پھر ہاسپٹل پہنچ جاؤ کہ بھائی یہ میرا اپوائنٹمنٹ ہے, یہ دیکھیں میرے پاس پکچر ہے, اور اب جو ہے مجھے ٹریٹ کیا جائے اس کے اکارڈنگ. زبردست. احسن اقبال بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے اور آج آپ اسٹوڈیو تشریف لائے تھے, تو ہم نے چاہا کہ آپ کا اس حوالے سے جو آج کا ہمارا موضوع تھا اس پر آپ سے بھی آپ کا خیال بھی, آپ کا موقف بھی لے لیں. تو بہت شکریہ جناب, تہہ دل سے شکریہ. جناب احسن اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے. ارحم سجاد صاحب, آج احسن اقبال کو ہم نے اسٹوڈیو میں پکڑ لیا بھائی. بالکل, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جی تو آپ نے سنا ہمارے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے کو ٹیچر ہیں اور اینڈرائڈ کورس کرا رہے ہیں یہ نئی صبح میں ہمارے جناب احسن اقبال صاحب. میں اگین سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور اسی کے ساتھ ہم جائیں گے ایک خوبصورت سے ٹریک کی طرف. کہیں مت جائیے گا, ٹریک کے بعد اور بریک کے بعد ملیں گے آپ سے دوبارہ. اسٹے کنیکٹڈ ود اس آفٹر بریک. جی تو ویلکم بیک آفٹر بریک, اور یہ ہمارا وہ سیگمنٹ ہے جس کا اکثر لوگوں کو انتظار ہوتا ہے, بڑی بے صبری سے انتظار ہوتا ہے. بائی دا وے جب ہم بھی ریڈیو پر میسیجز وغیرہ کیا کرتے تھے, چینلز پر کالز کیا کرتے تھے, تو ہمیں بھی بڑی بے صبری سے اس سیگمنٹ کا انتظار ہوتا تھا کہ کب کال کی جائے گی, ہمارا نام اناؤنس کیا جائے گا, اور ہماری جو ہے بات چینل کے توسط سے ہوتی ہوئی عوام تک پہنچے گی, عام لوگوں تک پہنچے گی. تو ہمیں بھی بڑا بے صبری سے انتظار ہوتا تھا جس طرح آپ لوگوں کو انتظار ہے. تو اب وقت آیا ہے کہ فیڈ بیک شامل کیا جائے. تو سر ثاقب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس چیز کا آغاز کریں. بالکل جناب ارحم سجاد صاحب, بڑی تیزی سے وقت گزرتا چلا گیا اور آج ہم نے شامل کیا اپنے دولہے راجا آر جے احسن اقبال صاحب کو. مزہ آیا ان کے ساتھ مل کے, ہم بریک میں بھی ان کے ساتھ بات کرتے رہے, انجوائے کرتے رہے. تو بس اب ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے, اس سے پہلے یہ جو فیڈ بیک ہم تک پہنچا ہے یہ شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ مہوش موجود ہیں, کوئٹہ سے ہمیں سن رہی ہیں, کہتی ہیں کہ آپ لوگوں نے پچھلے شو میں ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی تھی اور اس میں آپ نے بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ پریزنٹیشن کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ پریزنٹیشن کس طرح تیار کریں. آل رائٹ, ٹھیک ہے, اس پر ہم کریں گے.
اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی حیدر جو کہ سنتے ہیں ہمیں کہاں سے سن رہے ہیں بھائی ذرا دیکھا ہے تو ہاں لاڑکانہ سے ہمیں سن رہے ہیں, لاڑکانہ سے سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نئی صبح ویب ریڈیو کے تمام ہی شوز بہترین ہیں, پروگرام سوچ سے آگے بھی ایک منفرد شو ہے. بہت شکریہ جناب. چلیں جی ہم بس اب وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی صحت رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اللہ حامی ناصر. اوور ٹو یو ارحم سجاد صاحب. جی بہت شکریہ ان لوگوں کا کہ جن لوگوں نے ہمارے شو کو سنا اور جن لوگوں نے پسند کیا, ان کا بھی اگین سے بہت شکریہ, اور باقی لوگوں کا بھی شکریہ جو خاموشی سے ہمارے شو کو سنتے رہے اور اینالائز کرتے رہے. تو بہرحال اپنے فیڈ بیک ضرور دیا کریں, ہمیں بڑا انتظار ہوتا ہے آپ کے فیڈ بیکس کا. تو جاتے جاتے اپنے دوست, اپنے بھائی, اپنے ہوسٹ ارحم سجاد کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. مجھے اور میرے چاہنے والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی جمعرات اسی وقت پر اسی چینل پر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.